श्रमकोड बातिल खालामनानै रेगानि रां बांग्रिनायनि खबै जुदा जुदा सानमुं रोगै मेटालनि फानि बसकांनि नैथि सानमारियाव भारत हाखर गोनाङै साधारण धर्मगत खालामनायनि बागै साख्लायखा केन्द्रीय ट्रेड इउनियन खबै सर्वभारतीय फेडारेशन तै जुदा जुदा संगठन एबा अर्गानाइजेशन धर्मगत न मोजां रिदिसना बागै लकेरिना बागै मेटालनि फानि बसकांनि चिनै सालमारियाव त्रिपुरा हास्तिनि बुबाग्राखर आगलियाव हिम्बतक रेलि खालामजांनानै थाङै दंगौ आबै बाक्सा अंनाय कग्लाम सालेमा पान्दा बाहायनो संयुक्त किसान मोर्चा हास्ते कमिटिनि बोखाक्तै आबुनि बागै फाइनि बसकांनि चिनै सालमारियाव हास्तिनि जत लोकरगनो फाइ मानजांना बागै कबखा संयुक्त किसान मोर्चा हास्ते कमिटिनि अंगै पवित्रकर बसायखना रखा हाकतर तापुक बेलायखिनो बिरमानो कलाइजाक जोंजालो कलाइजाक मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी हाकतरनि जतनि स्लाय गोनां गोनां बरंनो सिमिनो नायो करिचुगिया बरंनो खेबले नाया आबै बाक्सा बतै बसाका जेसेबानो मानथाय मानानि बागै चबा खालायनाय नांनाय तै चबानि बागै कतर याप्रि सेनानि नांनाय आबै बाक्सा असालो रेगानि रां बांग्रिनानि आगेनि पेन्सननि सेबसाब तंमानि न ताबुकनि स्लायै आगेनि हाइकेनो ताइसा खालायफिननानि खबै श्रम कोड बातिल खालायनानि तै जुदा जुदा सानमुं रोगै फाइनि बसकांनि नैथि सानमारियाव साधारण धर्मगत खालायमुंनो जों सजा खालाय दिसना बागै कबक हाबो आबै बाक्सा असालो हापांनो रोगै सेजावै कक नारगमानि बहायनो नुकजाखा যে আগামী 20শে মে দেশের সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের যে বিভিন্ন সংস্থাগুলো এলআইসি ব্যাংক সহ বিভিন্ন সংগঠনগুলো শ্রমিকদের উপর যে বঞ্চনা সর্বোপরি ভারতীয় যে শ্রম কোড ছিল 44টি সেই 44টি শ্রম কোডকে কমিয়ে 4টি শ্রম কোড এনে কাজের ঘন্টা 15 থেকে 16 ঘন্টা করার জন্য প্রচেষ্টা নিচ্ছেন। এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো তারা 20শে মে সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। আমরা সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা আমাদের সর্বভারতীয় কমিটির মিটিং থেকে এই বন্ধকে আমরা সমর্থন করেছি এবং এই বন্ধের সমর্থনে কৃষক সমাজ ডাক দিয়েছে যে গ্রামীণ ভারত বন্ধ। আমরা আমাদের রাজ্যের মধ্যে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার যে ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সেটা আমরা বসেছিলাম, বসে ঠিক করেছি যে এই বন্ধের সমর্থনে আমরা সমর্থন তো করছিই, আমরা একটি লিফলেট বাজারে ছাড়ব মানুষের কাছে প্রচারে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং আগামী 12 তারিখে আগরতলায় বিকাল 4টায় মহানগর স্মৃতি ভবনের কাছ থেকে মেলার মাঠ আমরা এই বন্ধের সমর্থনে একটি মিছিল এবং সভা সংগঠিত করব। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেও সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা বিভিন্ন সংগঠনগুলো তারা এই প্রচার আন্দোলনে সামিল হবে।